Kamu udah pernah ke Peak belum? Pantai Indah Kapuk atau yang biasa kita sebut Peak adalah salah satu kawasan paling hits di Jakarta Utara. Jakarta, you really surprised me. Many people always told me Jakarta, don't go. I've been to Indonesia about 10 times, and actually it's my first time that I'm traveling a little bit and visiting Jakarta. Bayangkan, kamu tiba di Jakarta, tapi pemandangan di depanmu terasa seperti di negeri lain. Laut biru membentang, bangunan modern berdiri megah. Kaf, bergaya Eropa berjejer rapi, dan udara sore yang memantulkan cahaya jingga di atas permukaan air. Inilah Peak, Pantai Indah Kapuk. Tempat ini bukan sekadar kawasan elit, tapi simbol transformasi Indonesia yang luar biasa. Bule yang datang ke sini sering tak percaya. Mereka berpikir ini Singapura. Bahkan ada yang bilang suasananya lebih tenang dan mewah dari Dubai. Mereka kaget karena Jakarta yang dulu dikenal padat dan macet, kini punya wajah baru yang bikin dunia menoleh. Peak adalah bukti bahwa Indonesia bukan sekadar mengikuti tren dunia, tapi menciptakan standarnya sendiri. Dan disinilah cerita luar biasa itu dimulai. Ketika turis asing datang dengan prasangka biasa-biasa, namun pulang dengan mata berbinar dan hati yang kagum luar biasa. Karena mereka baru sadar keindahan sejati Asia ada di Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome to Pantai Indah Kapuk. Di pesisir utara Jakarta, sebuah transformasi besar sedang terjadi. Peak 1 dan Peak 2, proyek raksasa yang mengubah lahan pesisir menjadi kota masa depan. Peak 1, berlokasi di Jakarta Utara, menjadi awal dari kawasan elit dengan hunian mewah, kuliner populer, hingga pusat hiburan modern. Sementara Peak 2 yang berdiri di pesisir Tangerang, Banten, dirancang lebih besar sebagai kota mandiri dengan konsep pariwisata hijau, apartemen futuristik, pusat bisnis, hingga area rekreasi kelas dunia. Saat malam tiba, lampu-lampu gemerlapnya menciptakan panorama spektakuler, seolah kita sedang berada di kota metropolitan global. Menurutmu, apakah Pantai Indah Kapuk akan menjadi wajah baru masa depan utara Jabodetabek? Tulis pendapatmu di komentar. Banyak yang suka tinggal di Peak 2. Nomor 1, kotanya rapi, semua tertata dengan rapi. Nomor 2, dekat pantai. Nomor 3, arus jalannya gede banget kayak jalan tol. Nomor 4, dekat Batavia dan pusat wisata lainnya. Nomor 5, dekat tol, ini bisa akses kemana-mana. Nomor 6, lagi sunrise, pembangunan di mana-mana. Nomor 7, ramah pejalan kaki, trotoarnya gede-gede. Nomor 8, ada green belt. Ini ada jogging track. Ini panjang banget jogging tracknya. Nomor 9, banyak beach club setara di Bali. Dan yang terakhir nomor 10, setiap klasternya ada clubhouse, gym, dan pool. 印尼的华人过得不好，你看看人家过得很快乐，就没有必要瞎操心了啊。这个就是中国人来了雅加达必打卡的景点潘佐兰广场，位于雅加达 Peak 的新唐人街。这就是印尼的老华人会在这边玩，在这边唱歌听歌，唱的都是中国这些老歌。这边现在发展特别好，夜生活特别好。华人老板开的自助游玩小摊，人气很旺，我也忍不住玩一把。我吃完那个，他们还送我2个冰激凌。印尼华人能赚到钱还是有原因的，真的会玩啊！看啊，我们的二爷，不准我们在看，这边印尼人也在拍照。中国人看见二爷，必须摆摆。你看这街建的就跟中国古镇仿古街似的，我在中国某个城市在旅游的感觉，旅游街。最重要的是，不只有中国人，华裔还有很多印尼人，满大街全是那个蒜蓉烤生蚝的味道，闻馋了。我刚问了一下这个巴黎人是啥，听着很高端，结果说是一个东北人开的饭店烤串儿。叫巴黎人，我觉得好搞笑。雅加达这个新唐人街已经是雅加达数1数2的繁华地方，非常多中国公司、中国的企业在这边，中国饭店老板都在这开，过得都非常好。We're wandering down Tokyo Hub. Yeah, which looks cool. This is really unique, man. Bonkers. These buildings are huge, absolutely huge. Look at the cars. Look at all the cars. Look at these little people carriers. They are so cute.
And look at this, Tokyo Hub Shopping Town Station. What on earth? This is mad. We've arrived, we got off the plane, early flight, and we decided to come straight to Pick 2 because everyone's told us to come here, but it's completely deserted. I know, we listened and we got here nice and early. However, I didn't think we can be too early because It's empty. Like, this is... we are here on our own. we got the whole of Pick 2 to ourselves. Kafe yang lagi viral di Pick gara-gara ada opa Koreanya. Tapi emang bener sih, pas aku masuk ke dalam tuh, isinya 90% cewek semua. Kayaknya emang pada kesini mau ngeliat si opa ya. Cuma kafe ini emang estetik sih, sampai ke toiletnya aja cakep. Di sini nggak ada makanan beratnya ya, cuma ada minuman dan kue financier khas Prancis. Si opa Korea baristanya ini sih emang bikin salfok. Jadi berasa kayak lagi di kafe drama-drama Korea gitu loh. Nah ini aku cobain signature coffee mereka yang cukup unik. Atasnya tuh dipakein corn cream, jadi kayak ada aroma jagungnya dikit. Cara minumnya diteguk ya, jangan diaduk. Kalau yang non coffee kita cobain honey yuzu 8. Ini lebih ke seger, ada sodanya dan potongan kulit jeruk. Cus yang mau ketemu sama opa, ini di Raum Cafe Pick, buruan di save. Oh rupanya ini yang namanya Pick. Pertama kali aku datang kemari. Mantap kali infrastrukturnya. Kayak beda negara. Jadinya tuh kayak negara dalam negara jatuhnya. Sebagai orang Aceh, kultur shock aku tahu. Kulihat-lihat di sini kebanyakan judul pamflet toko pakai bahasa boboho, Mandarin semua. Terus kalau di Aceh, troli bayinya ya bayi. Di sini troli bayinya diisi anjing. Anjing. Di mana-mana ada anjing. Habis itu makanan di sini nggak ada yang nasi ayam geprek 10.000. Mahal-mahal semua di sini. Nggak cocok nih kalau kita masih UMR Aceh datang kemari. Tapi pasar malam di sini canggih-canggih tau. Bisa-bisanya ada mobil Tron di sini. Terus ada yang tes Sasageo lagi. Apalagi karaoke-nya bahasa Mandarin semua, nggak ada yang lagu Indonesia. Apalagi lagu berge, pasti nggak ada. Wow, guys, where did we land here? We're in the PIK area here in Jakarta, and it looks like a whole new city, guys. There's a Swiss hotel there, there's a huge temple here. You all said it's one of the most modern parts here in Jakarta, so we're checking it out. And nice palm trees, nice road infrastructure. We're driving now with the public transport to the Chinatown. Jakarta. Really have to say the public transport has been so good here in Jakarta. Hello, sir. Let's go in the front here. That is a nice view, guys. So guys, let's go to Chinatown. And now we're driving over this huge bridge. What's this river called? I think it's actually the ocean. I think it's an artificial island over there, yeah? So, thank you very much. Thank you, Ni hao ma noa. That reminds me of China. Look at this little tower, really nice. So that seems really like some international influence here in Jakarta. But it's nice to see. I mean, that's good for the country when there are coming some investors. Wow, Noah, huh? Really nice. Interesting look, but not many people here, to be honest. Yeah, I mean, we're in the middle of the day. It's crazy hot, so I think that's why a lot of people are at home right now. Akhirnya, study Jakarta. Sekarang aku lagi di Pantai Indah Kapuk dengan teman-teman. Seperti potongan surga di utara Jakarta. Jalan-jalan yang tertata, pepohonan hijau, hingga pantai yang bersih, dengan angin laut lembut menyapa. Saat turis asing melangkah di Cove Otiti Batavia, mereka tertegun. Gedung kaca tinggi memantulkan cahaya senja. Restoran di tepi laut penuh tawa. Dan semuanya terasa damai. Mereka tak menyangka, ini Jakarta, kota yang dulu mereka bayangkan penuh sesak. Kini tampil elegan, modern, dan berkelas dunia. Bule-bule itu terdiam lama. Mereka datang untuk melihat tempat indah. Tapi yang mereka temukan jauh lebih dari itu. Mereka menemukan jiwa sebuah bangsa. Bangsa yang mampu bangkit, membangun, dan memukau dunia tanpa kehilangan senyum dan kehangatannya. Pick bukan sekadar destinasi. Pick adalah bukti bahwa Indonesia sudah melangkah ke masa depan. Dan saat dunia mencari keindahan, mereka akan sadar. Yang mereka cari itu bernama Indonesia. Lagi bersorak, bumi bergetar. Suara ini menembus awan. Jejak langkah takkan pudar. Gema kita selamanya bertahan.